morning. Welcome back to my YouTube channel. Niluluto tayo ngayon, okay? You know, sibuyas, bawang, sitaw, tsaka yung gawin nating adobo to guys. Adobo. Alright, let's go. Bawang. Ang gamit natin camera ngayon guys ay GoPro. Yes. Ano? Ulam guys. Paksiw na tilapia. Aluhin. Lagyan ng tubig guys. Ayun o, luluto natin yung adobo guys dito sa kabila. Daming ulam no. Yun guys oh, gawin natin adobo. Sibuyas tayo. Paminta guys. Alright, yung baboy guys, lagay na natin. Aluhin. Aluhin muna natin malo. Shoutout sa aso. Yan. Pwede natin mamantika guys. Pero bukas ang kamuki ay naman yan.
Lagyan ng bawang guys. Lagay ang bawang. Lagay ang sibuyas. Okay guys, haluin mo na. Ayan. Balik ito guys. Well, magandang soy sauce guys, soy sauce. Haluin. Tubig. Takpan. You know. Guys, lagyan natin ng kamatis guys. Okay, dalawa lang. Takpan natin guys. Right. Yan guys, ugasan natin. Lagay natin dito guys. Yan. You know. Haluin. Okay. Oyster sauce guys, lagyan. Haluin natin guys. Sarap ito guys, oh. Takpan natin yung adobo natin.
salt guys. Okay, haluin natin. Luto na guys, yan, sarap. Lagyan ng konting suka guys ang ating adobo. Yan. Huwag mong haluin. Yan, takpan. Palambutin natin guys, okay.